म्हजो पयली क्वेश्चन आसा की आज आमी पळयतात की PWDचे जे रस्ते आसा ते रस्ते ऑटोमिक्स घालतातय आसा दुसरे दिसा फोडटात. हाजेर गव्हर्मेंटाक हे खबर आसा कितें कॉर्डिनेशन मेकॅनिझम कितें आसा, कोण रस्ते फोडटा, कित्याक फोडटा, PWDक खबर आसा की ना, आनी ताजे आसा जाल्यार तुमचे कडेन कितें कॉर्डिनेशन मेकॅनिझम आसा की ना हे पयलीं मंत्र्यान म्हाका सांगचें. स्पीकर सर, रोड हे अत्यंत महत्वाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता जनरली भायर लोकांक कितें दिसता, रोड म्हणजे बेवारशी, रोडाक आवय बापूय ना, कोणीय वचपाचो फोडपाचो, कोण विचारपाक शकना, अशें एक इम्प्रेशन जनरल जाल्लें आसा. हांव पयलींच क्लियर करता की हाजे मुखार हें इम्प्रेशन आमी दवरपाक दिवपाचें ना. एक गजाल खरी, रोडा वेल्यान सगळे युटिलिटीज घालच्यो पडटा. वॉटर पायपलायन वचपाक जाय बिकॉज इट इज नेसेसिटी, उदका शिवाय मनीस रावपाक शकना. सिवरेज लायन घालची पडटा कारण प्रत्येकाक सिवरेजाचें कनेक्शन दिवचें पडटा. गव्हर्मेंट पॉलिसी आनी सिवरेज एक्ट सेज दॅट ईच अँड एवरी हाऊस shall be connected to the sewerage line. केबल्स घालतात ते मागीर BSNL जायत आनी कोण जायत, वेगवेगळे ऑप्टिकल फायबर केबल एसेन्शियल आयच्या हातून, ना जाल्यार ते इंटरनेट ना आनी कितें ना, हे प्रॉब्लेम जाता. चवथी अत्यंत महत्वाची गजाल म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी. अंडरग्राउंड केबल घालचे पडटा कारण आज सगळे कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग चलता. फॉल्ट येवपा जायना म्हणून लोकांक अनइंटरप्टेड सप्लाय दितलो जाल्यार अंडरग्राउंड केबल इज द ओनली सोल्युशन, हे हांवूय जाणा. सो हाजे खातीर रस्तो प्रत्येक खेपेक प्रत्येक डिपार्टमेंट एक एक फाटी फोडटा आनी फोडटा आसतना ते एक एक फाटी परमिशन घेना. सो फर्स्ट थिंग वॉट वी हॅव डन, प्रत्येक जाग्यार हॉटमिक्स रस्तो जाता त्या इंजिनियराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की एक म्हयन्या पयलीं ही शूड रायट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, युटिलिटी डिपार्टमेंट्स, बाबा तुमचें कितें करपाचें असें जाल्यार ह्या दिसा पयलीं ह्या डेटी पयलीं करा. वी विल स्टार्ट हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड ऑन धिस डेट. इफ our engineer fails to write to them, we will hold our executive engineer responsible, categorical, samke. Responsibility has to be fixed to everybody. Second, utilities घाल्यो. आता ज्या जाग्यार सायडी घालता रस्त्याच्या, मेन रोड फोडना थंय आमी इमिजिएटली परमिशन दिता बिकॉज मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येना. ज्या जाग्यार मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येता थंय नवो रस्तो आसत जाल्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 3 वर्सां आसता. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड नासत जाल्यार डिपार्टमेंट गिव्स परमिशन. डिफेक्ट लायबिलिटी नासत देन देर इज ए प्रॉब्लेम, देन वी डोंट गिव हिम परमिशन बिकॉज तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपूण डिफेक्ट लायबिलिटी तुम्ही रोड डॅमेज केला आपूण कांय करना. ताजे मुखार वचून वी हॅव डिसायडेड दॅट शॅल बी ए कोऑर्डिनेटिंग कमिटी headed by Principal Chief Engineer of PWD and which will consist of Chief Engineer of Electricity, MD of Sewerage Corporation, Chief Engineer of Water Supply Department and concerned OFC cable जो company घालता तांचे representative. These committees shall meet very often, once at least in a month, and review the situation. And all the utilities, already we have written letters to all the utilities asking them to submit their plans. खंय खंय तांचे युटिलिटीज येवपाचे आसा, खंय खंय तांकां रोड फोडपाक जाय, कितले दीस लागतले, हे सगळे तांकां प्लॅन दी म्हणून सांगलें. एक एश्युरन्स हांव दितां की हाजे मुखार कितें रॅकलेस कोणीय करपाक सोदता तें रॅकलेस हाजे मुखार जावपाचें ना. हें म्हजें क्लियर कट एश्युरन्स टू दीस हाऊस. स्पीकर सर, मंत्र्यान उत्तर दिला की सगळ्यो युटिलिटीज इम्पॉर्टंट आसात आनी ते एक एकदां फोडटात म्हणून. नो प्रॉब्लेम, जाल्यार फोडपाचें आसा जाल्यार फोडलें. पूण जेन्ना हॉटमिक्स घालतात ते म्हणटा आमी आतां पत्रां बरयतले, सगळ्या डिपार्टमेंटाक बरयतले आनी सांगतले की तुमी तुमचें दिया. पूण ही प्रोसिजर पयलोय आशिल्लो पूण ते डिपार्टमेंट खंयचेच रिप्लायूच करना. सो ते रिप्लाय करना त्या डिपार्टमेंटाक तुमी कितें आनी 3 वर्सां कांयच फोडपा दिवचे ना जाल्यार ती युटिलिटी घालपा दिवपाना, हाजें कितें करतले काय तांकां पयलींच डक्ट्स घालून पयलींच रस्त्या मदीं युटिलिटीज तयार करपाचें. म्हणजे इन फ्युचर दीस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आज जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा सगळे कडेन हें जालां
आणि तुम्ही आज बरयतात आणि तो रिप्लाय करना, तो रिप्लाय पसून करना, डिपार्टमेंट खंयचोय आसलो जाल्यार एक एकदां रिप्लायूय करना. सो ताजेर कितें रिप्लाय करना तो, आनी आमी जेन्ना हॉटमिक्स घालता तो तिसऱ्या दिसा येता आनी तो फोडटा आनी ताका मागीर आमी परमिशन दिता. सो ताजेर कितें हाका लायबिलिटी कोणाची, लायबल कोण हो? हाजेर तुम्ही खंयचो ऑफिसर तुम्ही लायबल धरतले, ताका मेटेक धरतले, कित्याक आमकां रोखडेच रस्तो फोडलो की पयलो गाळयो येता आमच्यान, सेकंड PWD आमदारान फोडलो म्हणटा रस्तो. सो ताजेर कितें उपाय? स्पीकर सर, लेटर जे आमच्या इंजिनियरांक बरोवपाक सांगलां, तांणी समज लेटर बरयलें ना, that engineer will be taken to task. Accountability will be fixed on that engineer. ज्या डिपार्टमेंटाक लेटर बरयता ताणें रिप्लाय दिलो ना, जाल्यार that engineer will also be fixed. His responsibility will be fixed. आणि म्हणून we have constituted this committee under the chairmanship of principal chief engineer, basically to monitor time to time and also issue notices or take action against the engineers. This committee will be the coordinating committee consisting of all head of the departments. ताज्या जागी मुखार ताणें आतां डक्ट आनी तसलें उलयलां पळय, खरें म्हटल्यार चीफ मिनिस्टरान फाटीं सांगिल्लें. इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टर हॅज टोल्ड मी टू डू ऑन पायलट बेसीस a utility corridor आणि सी what could be the cost. एक किलोमीटर रोड घेऊन ताजेर एक युटिलिटी कॉरिडॉर कर अशें म्हणून चीफ मिनिस्टरांनी सांगलें. वास्को करा तो पयलो. एक दोनापाल जो रस्तो नवो केला ना हांव सांगता ताका म्हणजे एक सी नॅशनल हायवेचे रोड्स पळय आसा ताका युटिलिटी कॉरिडॉर आसता, तुका तांचो बिल्ट इन आसता. युटिलिटी कॉरिडॉर कॉस्ट सायजेबल अमाउंट म्हणटकीर चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की 1 किलोमीटर बरो कॉरिडॉर करून तुम्ही पळया वॉट कूड बी द कॉस्ट. अशें एक प्रयत्न चालू आसा आनी तें जर जालें जाल्यार मुखार वी कॅन थिंक ऑफ ज्या जाग्यार रोडाची विड्थ मेळटा, दोनापावल विड्थ वॉज देर. सो राजभवन पर्यंत जो रस्तो केला ताजेर मुद्दम पळयल्यार तो रस्तो केन्ना फोडना, कितलीं वर्सां जालीं. बिकॉज देर इज ए युटिलिटी कॉरिडॉर, एवरीथींग गोज थ्रू दॅट कॉरिडॉर and that is the only solution in the long run. But the expensive असता खूप. Corridor is very expensive. It's not that अशेंच केलें आनी जाता अशें ना. That also we are exploring that idea. स्पीकर सर, म्हजो आता उत्तर दिला ते डक्ट म्हारग पडूंक शकता. आय एग्री, डक्ट प्रोसिजर म्हारग पडूंक शकता, पूण म्हाका दिसता दॅट इज द ओनली सोल्युशन. आनी सोल्युशन ना, कित्याक रस्ते फोडप हे म्हाका दिसना जालें ह्या आमच्या हातून कमी जातलें अशें. कित्याक प्रत्येक जशें पॉप्युलेशन वाडटा कोण नाल्यार कोण फोडटलो. तो 3 वर्सांनी फोडूं नाल्यार 1.5 वर्सांनी फोडूं. सो म्हाका दिसता पायलट प्रोजेक्ट हो प्रायोरिटी स्टार्ट करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय. आज गोंयभर तुमी पळोवपाक गेले, आतां हांव इंजिनियरा बरोबर आशिल्लो, सगळ्या कडेन रस्ते हॉटमिक्स केल्ले रस्ते फोडटा. सदां प्रश्न विचारा. सो स्पश्ट विचारता, हो गव्हर्मेंटाचो तितलोच तुमी रेव्हेन्यू लॉस करता न्ही. एक बरो रस्तो सपोज एक 5 कोटीचो तुम्ही केलो आणि तो इमिडिएटली फोडलो, तो कॉन्ट्रॅक्टर येता, तो DLP पिरियडाक ताका लागना, तो म्हणटा तुम्ही रस्तो फोडलो. सो तो आनी खर्च न्ही. सो आनी इल्लो खर्च एकाच टायमार करून डक्ट फॅसिलिटी फेज वायज करून म्हाका दिसता तो करपाक जायना काय कितें. म्हजो सेकंड पॉयंटेड क्वेश्चन आसा की हो जो आतां तुमी रस्तो खोडपाक हाका कितें टायम फ्रेम आसा टू रेस्टोर इट, वेदर इट एनी टायम फ्रेम इज देर, नाल्यार रस्तो एक डिपार्टमेंट फोडटा मागीर पत्रां व्यवहार जाता म्हणसर ते 2 म्हयने वता, मागीर आमकां पांय पडून PWDक सांगचें पडटा पळय बा कशा भशेन करा म्हणून. म्हणजे ताजेर एक कितें तुमी टायम फ्रेम दवरल्या काय कितें? स्पीकर सर, युटिलिटी कॉरिडॉराचेर आय हॅव टोल्ड हिम that on trial basis as suggested by Honorable Chief Minister, we are going to do 1 kilometer. National highway चे जे पळय specifications आहा त्या भशेन करून पळयतले what will be the cost of that corridor and slowly we can think of implementing it on main roads, important roads. Second ताजो प्रश्न आसा पळय की जो डिपार्टमेंट गरज आसा म्हणून फोडटा, तरेतरेची प्रॉब्लेम जाता. स्पीकर सर, शहरांनी कितें जाता 4-5 बिल्डिंगी आसता, सडनली पायपलायन मदीं रस्त्याच्या चोक जाता, 5 बिल्डिंगेच्या लोकांक उदक मेळना. सो इन दॅट केस वी हॅव नो अदर ऑप्शन. तो रस्तो मदीं सुद्दां परमिशन दिवन फोडचो पडटा, नाल्यार उदक ना तांकां. सो ह्या परिस्थितींत वॉट वी हॅव सेड, जो डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा आपले कितें लायन घालपाक, त्या डिपार्टमेंटान तो रिपेर करप
मेंटेन करप टील वी डू द हॉट मिक्स. अशी डायरेक्शनां आतां ह्या पयली मिटींग तांची जातली चीफ इंजिनियराची कोऑर्डिनेटिंग कमिटीची. दे वील टेक ए डिसिजन. दॅट इज द ओनली वे. सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आनी सजेशन की गव्हर्मेंटान ह्या रोड डिगिंगाचेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी काडची. लायबिलिटीज फिक्स करच्यो कित्याक इंजिनियराच्या म्हणजे ताका कळनासतना रोड डिगिंग जाता हें आमी मानूंक शकना. ती सगळी लायबिलिटी फिक्स करून रेस्टोरेशनाचे टायम एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी सरकारान काडची अशें म्हाका एक सजेशन करून दिसता मंत्र्याक. Because sir, I have restrained myself from blaming anybody. Only because हांवें समजा डिपार्टमेंटाक ब्लेम केलो, हे फाल्यां उबे रावन म्हणटले गव्हर्मेंट तुमचें मरे आनी तुमी एकामेका डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन ना म्हणून हेंय म्हणटले. आय हॅव रिफ्रेंड मायसेल्फ की थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमदार सुद्दां प्रेशर घालून फोडपाक येता इमर्जन्सी आसा जाल्यार. आय हॅव रिफ्रेंड फ्रॉम नेमिंग दॅट ऑल्सो. So I have said that we will try to rectify all the things. ताणे म्हटलं त्या भशेन the coordinating committee consists of the principal chief engineer and the chief engineers of all the utility department. So they will be the final authority to take a decision. अशें म्हाका दिसता. It should resolve the issue. तुम्ही पळयतात GNH.